नाज़रीन गिरामी, मस्जिद एक ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा इज्जत और तकरीम वाली जगह है, क्योंकि यही वो जगह है जहां इंसान अपने रब के सामने सजदा रेज होता है, अपने रब के सामने अपनी परेशानियां बयान करता है और वो मालिक दिन में 5 बार इस इंसान को पुकारता है कि ए गाफिल इंसान, अपने रब की तरफ वापस लौट आ कि वही तेरे हाल पर करम करने वाला है और वही तेरी मुश्किलात को आसान करने वाला है। नाज़रीन गिरामी, मसाजिद से मुसलमानों का लगाव, मोहब्बत और मसाजिद की इज्जत व तकरीम मिसाली है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत के अंदर 100 साल पुरानी मस्जिद को जब खोला गया तो उसके तहखाने से क्या ऐसी चीज बरामद हुई कि जिसने लोगों को इंतहाई परेशान कर दिया। आज की इस वीडियो में तफसील से इस पर बात की जाएगी, लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। और आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी अपलोड होने वाली हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, लफ्ज़े मस्जिद सजदे से निकला है। सजदा यानी अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को जमीन पर रखना और इस बात का इकरार करना कि ए मालिक, तू ही सबसे बड़ा है, तू रिस्क देने वाला है, सेहत, बीमारी, परेशानी, खुशी, गर्ज ये कि हर चीज तेरी ही तरफ से है, लिहाजा जिस जगह पर सजदा किया जाए उसे मस्जिद कहा जाता है। इस्लाम की तारीख जितनी पुरानी है, मसाजिद की तारीख भी उतनी ही पुरानी है। इस्लाम में मस्जिद को एक खास मकाम दिया गया है। कोई भी नापाक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मस्जिद में दाखिल होकर वुजू करना लाजिम है कि जिस शख्स ने भी मस्जिद में बैठना है वो वजू की हालत में बैठे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए सवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। और उसके साथ साथ ये भी मसनून तरीके हैं कि जब भी कोई शख्स मस्जिद में आए तो वजू के 2 नवाफिल भी अदा करे और मस्जिद में आने के 2 नवाफिल भी अदा करे और उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स की बख्शिश का सामान पैदा कर देते हैं। नाज़रीन गिरामी, पुरानी मसाजिद की तारीख की कहानियां किताबों में मिलती हैं। इन मसाजिद के अंदर से कई ऐसी चीजें निकलती हुई हैं जिनमें कुरान करीम के पुराने नुस्खे, औलिया अल्लाह की इस्तेमाल की हुई चीजें, जाए नमाज, उनके कपड़े, उनके इस्तेमाल में रहने वाली दूसरी चीजें भी मिली, जिन्हें लोगों ने अपने यहाँ महफूज कर लिया। पाकिस्तान में इसकी सबसे बड़ी मिसाल बादशाही मस्जिद है, जहां पर मस्जिद के साथ एक लाइब्रेरी और म्यूजियम भी कायम किया गया। इस म्यूजियम के अंदर कई 100 साल पुरानी चीजों को बतौर जियारत रखा गया है और वहीं कुछ ऐसे तबर्रुकात भी मौजूद हैं कि जिनकी जियारत हर मुसलमान के लिए बाइसे फख्र है, जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक और सहाबा किराम से मंसूब चीजें भी मौजूद हैं। इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर यह सिलसिला मौजूद है। पुरानी मसाजिद के अंदर म्यूजियम कायम किया जाता है जहां पर ऐसे तबर्रुकात की जियारत का एहतमाम किया जाता है। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि किसी मस्जिद को जब खोला जाए, वो मस्जिद 100 साल पुरानी हो, तो उस मस्जिद के अंदर से इंसानों की हड्डियां तहखानों के अंदर से निकलती हो? आज की इस वीडियो में तफसील से इस पर बात की जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको एक 600 साल पुरानी मस्जिद के मुतालिक बताते हैं कि जहां 600 साल बाद जब अजान के कलिमात कहे गए तो उस मस्जिद की दीवारों से अजान की आवाज टकरा कर वापस आ गई और फिर उसके बाद अजान का जवाब जो इस्लाम ने हमें सिखाया वो आवाज भी सुनाई दी गई। आलिम इस हवाले से बताते हैं कि 600 साल पुरानी मस्जिद में जिन मौजूद थे और जिनों के अंदर भी कई अकसाम होते हैं, जिनमें से नेक जिन भी होते हैं। उन्हें जब अजान की आवाज सुनी तो मुसलमानों के तरीके के मुताबिक अजान की आवाज सुनते ही उन्होंने अजान का जवाब दिया। इसी तरीके से पुरानी मसाजिद के साथ कई किस्से कहानियां मंसूब हैं। लाहौर की मोती मस्जिद को जिनों वाली मस्जिद कहा जाता है। इसके मुतालिक बताया जाता है कि ये 200 साल पुरानी मस्जिद है और यहाँ पर आज मुसलमानों के साथ साथ जिन भी नमाज अदा करते हैं और अपनी इबादत भी यही करते हैं। नाज़रीन गिरामी, अब आपको बताने जा रहे हैं भारत की मस्जिद के मुतालिक
پیارے دوستو، یوں تو مسلمانوں کی بے حرمتی کے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ بھارت کی تاریخ بہت پرانی ہے، یہاں پر مسلمانوں نے طویل عرصے تک حکومت کی، لہٰذا یہاں پر بہت سے مساجد موجود ہیں۔ ایک حالیہ مسجد جس کے متعلق بتایا گیا کہ اسے 100 سال بعد کھولا گیا، اور اس صورت میں کہ اس کے نیچے موجود تہخانے کا آثار قدیمہ کے لوگوں کو جب اندازہ ہوا تو اس مسجد کے فرش کی کھدائی کرنے کے بعد اس تہخانے کو بھی کھولا گیا۔ نیچے کافی اندھیرا تھا، جو ہی نیچے روشنی کا اہتمام کیا گیا اور کچھ لوگ نیچے اترے تو دیکھا کہ وہاں پر تقریباً 100 سے زائد انسانی جسم کا ڈھانچہ موجود تھا۔ یہ دیکھتے ہی وہاں موجود تمام افراد کی پہلے تو چیخیں نکل گئی، لیکن پھر فوری طور پر ان ڈھانچوں کو سائنسی تجربہ کرنے اور ان کے متعلق مزید تفصیلات جاننے کے لیے وہاں سے دوسری جگہ پر منتقل کر دیا گیا، جبکہ اس مسجد کے نیچے موجود تہخانے کے اندر سے بہت سے دوسرے سیمپل بھی لیے گئے، اور اس کے بعد جب تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا گیا تو کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ پتہ یہ چلا کہ دراصل یہ کسی بادشاہ کی قید کا اور جیل کا ایک تہخانہ تھا، جہاں پر لوگوں کو قید کیا جاتا تھا۔ یہ 100 سے زائد لوگ کسی بادشاہ نے قید کر رکھے تھے، لیکن جب عوام کا اور دیگر اس کے حکمران دوستوں کا پریشر بڑھنے لگا تو فوری طور پر اس تہخانے کے اوپر ایک مسجد قائم کر دی گئی، تاکہ کسی کو اندازہ تک نہ ہو سکے کہ اس مسجد کے نیچے کیا رکھا ہے۔ لوگ اس مسجد کے اندر آ کر نماز تو ادا کرتے ہوں گے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک ایسے تہخانے کے اوپر کھڑے ہیں جس کے نیچے 100 سے زائد لوگ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور آخرکار جب وہاں پر نہ روشنی پہنچی نہ ہوا کا کوئی اہتمام ہوا تو یہ 100 کے 100 لوگ دار فانی سے کوچ کر کے، اور ان کے جسم اب صرف ڈھانچوں اور ہڈیوں کے مانند رہ گئے۔ ان ہڈیوں سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصے تک اسی تہخانے میں پڑی رہی، اور اس سے پہلے کہ لوگوں کے جسم کی باقیات ہیں۔ ناظرین گرامی، ایسے کئی واقعات ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، اور ان کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیشہ سے متنازع رہی ہے، جو کہ تاریخ دان میں اکثر اپنی کتابوں میں کچھ ایسے واقعات بھی بیان کر دیتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اب اس وقت میں واپس جا کر اس کی تحقیق نہیں کی جا سکتی تو بعض لوگ انہیں منوعاً تسلیم کر لیتے ہیں، جبکہ بعض لوگ اس پر شش و پنج کا اظہار کرتے ہیں۔ اس واقعے کے متعلق، اس مسجد کی حقیقت کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا واقعی ایسا کوئی معاملہ ہوا ہوگا کہ جہاں پر ایک تہخانے یعنی قیدیوں پر مسجد تعمیر کر دی گئی ہو؟ کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔